Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, today I want to tell you about database and types of database. So, I am Anissa Visabila. My name 2511011. So, what is a database? A database is an organized collection of structured information or data typically stored electronically in a computer system. A database is usually controlled by a database management system or DBMS. The data can be easily managed, updated, and retrieved. Jadi, database adalah kumpulan terorganisir dari informasi terstruktur atau data yang biasanya disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Sebuah database biasanya dikendalikan oleh sistem manajemen database atau DBMS. Data tersebut dapat dengan mudah dikelola, diperbaharui, dan diambil. So there is a types of database. The first distribute database. A database where parts of the data are stored on multiple physical location and processing is distributed among different points in a network. Jadi, database di mana bagian-bagian data disimpan di banyak lokasi fisik dan pemrosesan didistribusikan di antara titik-titik berbeda dalam jaringan. Number 2, relational database. Stores data in tables with rows and columns. It uses structured query language or SQL for querying and defining data relationships. So, jadi menyimpan data dalam tabel dengan baris dan kolom menggunakan structured query language or SQL untuk query dan mendefinisikan hubungan data. Number 3, object-oriented database. Data is represented as object, similar to those used in object-oriented programming. Good for complex data relationships. Jadi, data dipresentasikan sebagai objek, serupa dengan yang digunakan dalam pemrograman berorientasi objek, baik untuk hubungan data yang kompleks. Number 4, centralized database. Data is stored, maintained, and retrieved from a single location or computer system. Jadi data disimpan, dipelihara, dan diambil dari satu lokasi atau sistem komputer tunggal. Number 5, open source database. A database system whose source code is freely available to the public to use, modify, and distribute, e.g. MySQL, PostgreSQL. Jadi, sistem database yang kode sumbernya tersedia secara bebas untuk digunakan, dimodifikasi dan didistribusikan oleh publik, misalnya MySQL, PostgreSQL. Number 6, cloud database.
A database service built and accessed through a cloud computing platform, AWS Azure. It offers scalability and high availability. Jadi, layanan database yang dibangun dan diakses melalui platform komputasi awan, misalnya AWS Azure, menawarkan skalabilitas dan ketersediaan yang tinggi. Number 7. Data warehouse. A large central repository of data collected from various sources to support business intelligence and analysis, typically for reporting. Terjemahannya, repositori data sentral yang besar yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk mendukung intelijen, bisnis, dan analisis, biasanya untuk pelaporan. Number 8. NoSQL database stands for not only SQL. It provides a mechanism for storage and retrieval of data that is modeled in ways other than the tabular relation used in relational database. Jadi, singkatan dari not only SQL menyediakan mekanisme untuk penyimpanan dan pengambilan data yang dimodelkan dengan cara selain relasi tabel yang digunakan dalam database relasional. Number 9. Graph database. A NoSQL database that use graph structure, nodes, age, and property to store and query data. Excellent for modeling complex relationships. Jadi database NoSQL yang menggunakan struktur grafik, simpul, tepi, dan properti untuk menyimpan dan menanyakan data. Sangat baik untuk memodelkan hubungan yang kompleks. Number 10. OLTP database stands for online transaction processing, designed to handle a large number of simultaneous short small transactions like banking withdrawals. Jadi, singkatan dari online transaction processing dirancang untuk menangani sejumlah besar transaksi kecil dan pendek secara simultan, seperti penarikan bank. Number 11. Personal database. A database designed for a single user, primarily stored on their personal computer or mobile device. Jadi database yang dirancang untuk satu pengguna, terutama disimpan di komputer pribadi atau perangkat seluler mereka. Number 12. Multimodal database. A database that can handle multiple data models simultaneously, e.g. documents, key value pairs, graphs, within a single integrated platform. Jadi database yang dapat menangani banyak model data secara bersamaan. Misalnya dokumen, pasangan kunci, nilai, grafik. Dalam satu platform terintegrasi. Number 13. Document or JSON database, a type of NoSQL database that stores data in flexible, semi-structured documents, often in JSON or JavaScript object notation format.
Jadi database NoSQL yang menyimpan data dalam dokumen yang fleksibel dan semi terstruktur seringkali dalam format JSON, JavaScript Object Notation. Number 14, hierarchical database. Organized data in a tree-like structure with parent-child relationships, or parents can have multiple children. But a child can only have one parent. Jadi, mengorganisir data dalam struktur seperti pohon dengan hubungan orang tua anak, orang tua dalam dapat memiliki banyak anak, tetapi seseorang anak hanya dapat memiliki satu orang tua. Number 15, network DBMS. An older database model that allows each record to have multiple parents and child records, creating a more complex many-to-many structure than the hierarchical model. Artinya, model database yang lebih tua yang memungkinkan setiap catatan memiliki banyak catatan orang tua dan anak, menciptakan struktur many-to-many yang lebih kompleks daripada model hierarkis. So that's all about database. So thank you for listening me. Thank you.